Sa mga simbahan, atong makita karon ang usa ka tarpaulin nga no to divorce. Sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas na lang ang wa mo adapt sa diborsyo. Kita na lang gyud sa tibuok kalibutan. Pero anaa karon ang maong bill sa Senado o Kongreso. Pamation nato ning atong mga kaigsuonan. Kagusto divorce sir nganon dili man kagusto. Di ko kay ang hiusa sa simbahan, dili ginabuwago na. Kay hiusa naman siya, gikasal naman siya. Oo. Committed yun ka sir sa imong kaninyoon? Yes, committed yun kay. So no to divorce ka? No to divorce. Thank you sir. Welcome. Para nako ma'am, kuan ang divorce mas maayo gyapon na divorce kanang kuano na kuan ay sa address ato kanang ma-approve na diri kay katugong mga babae nga nag-suffer sa kuan nag-anto sa ilang mga bana nga badlungon kanang sige kuan particular na mga mangulata makalinggawas sila kay katong dili way divorce di magkaluoy o mag-antos taon sila magkuan luoy kayo way kay laki man ka sir okay sa gyapon ka mag-divorce. Okay ra ma'am kay at least nga makalinggawas na sila ba makalinggawas na sila sa makalinggawas bug ka kuan kanang kuan na sila usay ilang kuan mas kay sa uban bitong daghan bang mga babae o pasultiyon mas mayo pa nga kuan sila gawas non kaysa ina mag-antos sila sa pero magkasakit. Thank you. Thank you, sir. Sa balaan nga kasulatan, makahimo ang pagbulag sa usa ka minyo sa asawa o bana kung makadivorce sa hinungdan sa pagpakikilawas sa adulteryo. Mabasa na sa Mateo 19, versikulo 9. Ya, pabor ka, pastor, nga mag-divorce, dili? Kung ang usa ka bana, kung ang usa ka asawa, makasala sa pagpakikilawas kung sa pagpanapaw kana gitugot na sa Biblia pero aside wala wala mag-iskot. Okay, thank you sa pastor. Biblia na mo atong sundon. Thank you pastor. Kamo unsay inyong huna-huna sa divorce? Ang ubang babae okay ra gyud kaayo sila pero ang uban daghang nabalaka kay basin mabungkag ang pamilya. Sama ni Ma'am Nita, usa ka martir nga asawa, hangtod nga namatay iyang bana nga palahubog ug kusog pa kaayong mangulata. Apan nawili gihapon siya niini, bisan pa man kung dagmalan tong iyang kapikas. Doon namang guy baruganan ang mga Pinoy nga till death do us part. Uso pa baka ni karon? Ug kung maaprubahan ang divorce law dinhi sa Pilipinas, maka-afford ba sab kaha ang mga magtiayon nga sila magbuwag? What if dili maka-afford? Kay wala man intoy ikaabot kay ordinaryo man lang o gamay ra gyud og kita. Unya, what about sa mga bata? Maapektahan gyud pag-ayo ang mga anak. Labi na gyud kun ang divorce law maaprubahan. Kusog karon ang kampanya sa atong mga kaparian batok sa divorce law. Kay ang familya mao man gyud nag-una nga basic Christian community. Please subscribe for more videos.